girl you marry, then marry the girl you love. You know, we have these Romeo and Juliet, Laila Majnu, Shiri Farhad. And people say that if Laila Majnu or Romeo and Juliet would have married, they have come to know what is the problem they would have had in married life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से इंतहाई अहम सवाल ये किया गया था कि आजकल नौजवान लड़के लड़कियों को बहुत जल्द प्यार हो जाता है और ऐसे में बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां अपना नुकसान करते रहते हैं और वो नुकसान किसी भी किस्म का हो सकता है। सवाल करने वाली मुसलमान खातून ने कहा था कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नौजवान लड़के लड़कियों को इन दिनों प्यार क्यों हो जाता है, आपकी इस नाम नेहाद प्यार पर क्या राय है। इस खातून के सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि अगर किसी नेक लड़के और मुत्तकी लड़के से किसी एक लड़की को प्यार हो जाए तो क्या वो प्यार जायज है, यानी कि दो लड़का लड़की एक दूसरे से इंतहाई नेक दिली के साथ प्यार करते हैं और वो शादी की नीयत से ही प्यार कर रहे हैं, आपस में उनका कोई बुरा ताल्लुक नहीं है, क्या इस्लाम ऐसे प्यार की इजाजत देता है। Today it's very common to have people so-called falling in love, and I would like to know that how do I convince my Muslim friends who have so-called fallen in love to go about and how to refrain from falling into the vices of staring and stuff like that. डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया ये सवाल इंतहाई अहम था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इंतहाई दानिशमंदी के साथ इस सवाल का बहुत खूबसूरत जवाब दिया। टीम हम कदम आपके लिए अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाई है और हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इस दौर में जो होने वाला प्यार है ये आखिर होता कैसे है। दरअसल ये उस सूरत में होता है जब हिजाब और पर्दे की पाबंदी नहीं की जाती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ पर पर्दे से मुराद लड़कों या लड़कियों का आपस में गैर जरूरी तौर पर गुफ्तगू करना भी है। हमने देखा है कि नौजवान लड़के लड़कियां बिला वजह एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाते हैं, दोस्ती के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर या किसी भी वजह से। ये गलत है, यहीं से प्यार और इस तरह की चीजों का आगाज हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपको मिसाल देता हूं, आपने अक्सर देखा होगा कि एक प्यारी सी लड़की का दुल्हा बहुत अजीब सा होता है। हम सोचते हैं कि इतने फजूल लड़के के साथ इस लड़की ने कैसे शादी कर ली, या फिर कोई खूबसूरत से लड़के के साथ अजीब सी लड़की की शादी हो जाती है। ऐसे में भी अक्सर लोग कहते हैं कि इतने प्यारे लड़के ने इस लड़की के साथ शादी कैसे कर ली। दरअसल होता यह है कि जब बेपर्दगी बीच में आ जाती है तो लड़का और लड़की चाहे वो किसी भी उम्र के हों, उनके दरमियान ताल्लुक बढ़ने लगता है और जब ताल्लुक बढ़ता है तो वो एक दूसरे को जानने लगते हैं। फिर वो किसी को उसके चेहरे की वजह से नहीं बल्कि मुख्तलिफ और चीजें हो सकती हैं। जब एक दूसरे को इंसान जानता है तो किसी की बातें अच्छी लगती हैं, किसी की खाने पीने की आदत, किसी का रहन सहन अच्छा लगता है, तो इसलिए हम देखते हैं कि अनोखे अनोखे जोड़े बन जाते हैं। Why has this girl chosen this boy? The boy is so ugly. And so, oh, this girl is so ugly. So it is when you talk, you start liking things, it may be weird. So therefore interaction too much. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये कुदरती बात है कि अगर कोई भी शख्स अपने मुखालिफ जिन्स के साथ गुफ्तगू करता है तो इसका इम्कान है कि उनका ताल्लुक बढ़ने लगेगा और जो वो एक दूसरे को जानते हैं तो फिर नाम नेहाद प्यार और ये सारे मसले हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस पूरे मामले में लिबास का भी बहुत अहम किरदार है। कुछ लड़कियां मुनासिब लिबास नहीं पहनती हैं। शरई लिहाज से लिबास ऐसा होना चाहिए जिससे जिस्म के आज़ा नुमायां ना हो। लड़कियों का लिबास लड़कों जैसा लिबास नहीं होना चाहिए और लिबास के अलावा जिस अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं, जिस अंदाज से आप चलते हैं, जैसा किसी लड़की या लड़के का रवैया होता है, जैसा वो सोचते हैं, इन सब चीजों का भी बहुत अहम किरदार है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब चीजें हिजाब में शामिल हैं। अगर सिर्फ सर पर दुपट्टा लेने या स्कार्फ लेने का नाम हिजाब नहीं है। किसी भी लड़की को भले उसने हिजाब कर रखा हो, हिजाब लेकर भी बहुत फ्रैंक होकर बातें करना या किसी भी लड़के के बहुत करीब जाकर बातें करना ये मुनासिब नहीं है। Just by wearing a clothing hijab and if you don't talk properly, how are you? Very good. There should not be too much compassion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमने देखा है कि कुछ लड़कियां बहुत हिजाब तो करती हैं मगर वो बहुत मीठे मीठे अंदाज से बातें करती हैं। ऐसा करना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां ये वजह भी बयान करते हैं कि हम तो सिर्फ बात करते हैं और बात करने से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर ऐसा है कि एक मुखालिफ जिन्स के साथ गुफ्तगू करने से आपको कुछ नहीं होता तो ये सरासर झूठ है। ये इतना बड़ा झूठ है कि मैं कहूँगा कि फिर जाएं आप किसी माहिर नफ्सियात से अपना इलाज करवाना शुरू करें,
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈیزائن اسی طرح کیا ہے, ہمیں ایسا ہی بنایا گیا ہے کہ ہم مخالف جنس سے جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہمارے کہیں نہ کہیں سے ہمارے دل میں اترنے لگتا ہے. اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی واضح کیا کہ آج کل کے کالج یونیورسٹیوں میں ہونے والا پیار بھی کسی صورت اسلامی نہیں ہے, یہ غلط ہے. 99% یہ پیار غیر اسلامی ہوتا ہے اور یہ غیر شرعی ہے. البتہ اگر کچھ 1% لوگ کرتے بھی ہیں تو ان میں سے جو اسلامک ہوگا وہ وہیں سے اس تعلق کو ختم کرنے کی بات کرے گا اور اسے خاندان کی سطح پر لے جانے کے لیے مشورہ دے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ افضل اور اچھی بات یہ ہے کہ جس لڑکی سے آپ کی شادی ہو جائے اس سے پیار کریں, بجائے اس کے کہ جس سے آپ پیار کرتے ہوں اس سے شادی کرنے کے لیے بھاگتے پھریں. It is more important to love the girl you marry than to marry the girl you love. It is more important to love the girl you marry than marry the girl you love. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آ جاتے ہیں دوسرے سوال کی جانب, جس میں آپ نے کہا کہ کیا متقی اور پرہیزگار لڑکے لڑکیاں اگر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں. اس موقع پر سوال کرنے والی خاتون نے اپنے سوال کو مزید واضح کیا. اس نے کہا کہ میری ایک دوست ہے جو ایک لڑکے سے پیار کرتی ہے, میری دوست بہت نیک اور متقی ہے, کیا وہ اس سے اس پیار کے تعلق کو آگے بڑھا سکتی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسے آج کل کے لڑکے لڑکیاں یک طرفہ پیار یا ون سائیڈڈ لو کہتے ہیں. جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر کوئی خاتون حجاب کی مکمل پابندی کرتی ہے, ہر لحاظ سے اپنی سوچ, آنکھوں, اپنی چال چلن اور ہر لحاظ سے پابندی کرتی ہے اور اسے کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے تو جی ہاں وہ اس سے شادی کر سکتی ہے, مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ فوراً سے اس لڑکے کو بتایا جائے اور والدین کے ذریعے بات کو آگے بڑھایا جائے. So if a person is a virtuous girl, she is not breaking any rules of the hijab, she is following all the hijab rules, talking, walking, everything, alhamdulillah. But she knows of a person who is also virtuous and she is fallen in love. Is it accepted? Yes, accepted. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ بھلے اس لڑکی کی عمر 18 سال سے کم ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اپنے بھائی یا والد کے ذریعے اس تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے, اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک غلط راستے پر چل پڑے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ فوراً سے رشتہ بھیج دینا بہت ضروری اور افضل ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کے نام پر ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ حجاب کی پابندیوں کو توڑتے ہوئے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں, جو کہ کسی صورت مناسب نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی جو کہ متقی ہو پسند آ جائے اور اگر کسی لڑکے کو کوئی اور لڑکی جو متقی ہو پسند آ جائے تو اس سے شادی کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اپنے خاندان اور اپنے اہل خانہ کے ذریعے رشتہ بھجوایا جائے اور اس سے شادی کر لی جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے دیے گئے سوال کا یہ جواب انتہائی اطمینان بخش تھا. یہ خاتون بھی اس جواب سے مطمئن تھی. دوستو, ٹیم ہم قدم آپ سے یہ جاننا چاہتی ہے, کیا آپ کبھی زندگی میں ایسے موڑ پر آئے ہیں جہاں آپ کو لگا ہو کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور اس کو پانے کے لیے آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے. ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.